मैंने वेलकम करुच्ची आउ गोटे न्यू वीडियो। आपण मैंने केमती असंती आशा करुथिबे आपण मैंने भले थिबे। तो आज मु करबी चाहूची से पोड़ा चिकेन आउ पत्र रे ताकू कुडेकिना करिया। तो चलंतु गाइस देखिबा केमती कोन प्रोसेस रहउची आउ सेटा मु देखेबी। तो चलो देखि पारथिबे एडी मु पहुंची सारछि। प्रथमे मु पत्र को पानी रे सफा करबी। Ano pun kanya naman. Ano iya sa buka. ऑलराइट गाइस एबे हमर हेई गेला ना धुई सारली। तो नेक्स्ट स्टेशन चलंतु देखिबा आपण। ओपन प्रथमे आमे चिकेन धोइबा। धोई देला परे एठी मु आनिबी चिकेन गुडा को हे गेला। एतकी चिकेन आमे पिठा करू माने पोड़ा चिकेन करू पत्र रे पुड़े किना। तो सेटा नी एडा हमर चिकेन मसला एडा हमर मीट मसला आउ एडा हळदी टिके एडा लूण टिके मिसई देबे पूरा टेस्ट लागिबा पई। नले चीनी भी मिसई पारिबे आपनको इच्छा रे। नहीं मजा करूथली। आपण जदि चाहिबे लंका भी मिसई पारिबे। ऑलराइट गाइस हमर हेई जाईची पूरा ना खाली पत्र रे ताकू लगेबार अछि। आपण लंका भी मिसई पारिबे माने टेस्टा आउ टेस्टा टिके इम्प्रूव करियो सेति में। तो मु भी लंका मिसईबी कंचा लंका मिसौछि मु। आमर पाखरे तो गुंड लंका नाही सेति में मु कंचा लंका मिसईबी। हे जाईछि सबु। एबे मते इठी चिकेन गुडा को रखिबा को पड़िबो। एठी आपण हिसाब रे देई पारिबे केते रखिबे। आ मु एथि रखी किना आ गुटे हेबो बोदे हे जिवो। नले बेसी मोटा गले होबनी सेति पई मु एतकी ओधा आ
लुण टिके बेसी मिसई दियो एमती पुड़ुआ करबे कैमरामैन आसतु एपटे देखिदेव टे देखिए केमती करेंगे एमती करी है एमती करबे तापरे ये बढ़िया फोल्ड करेंगे तापरे एमती तापरे तार रे ताकू बांधी देवे नहले परे बांधले भी चलियो मु परे बांधीबी भाबुछि चिरी जाउछि काले तो घरे नहीं बेसी बुला बुली नहीं मु पूरा फोल्ड कर देइछि आउ ए तारटारे जो वायरिंग तारटा सेटारे मु एमती बांधीबी एटारे बांधिले जल्दी नाई ये नाई पड़बो एमती कर ये करबे कैमरामैन एपटे टिके देखेबे एमती करी दुई थर मारिदेबे तापरे एई भलिया करदेबे तापर एपटू दुई थर तापरे बस एटा हला रेडी हो गला इना नियारे ताकू रखीदेले हो जिवो एबे आ गुटे करिवार अछि मु जेमती प्रोसेस करली से बड़े आपण भी से प्रोसेस रे करि पारिबे चलो नेक्स्ट टाइम एटा करि देबा ऑलराइट गाइस हमर दुईटा सारा हे जाई छी एबे निया जळेबार अछि आ जल्दी जल्दी करबार अछि तो सेटा ने ना खाली निया जळेबार अछि जल्दी जल्दी आ एपटे वर्षा भी आसुछि ऑलराइट गाइस हमर चिकन टा बे रेडी होउछि नियाटा हे गेला नियाटा जळेबार प्रस्तुत हे गेला एटा कोडा आछि हम देखि परबे आ केते लेट हेबो मु भी जानि नै आओ एटा के मु एटी पके देबी आओ एटा भी दुईटा पुतुआ करूथिली सेरे एपटे वर्षा आसुची आ एपटे हमर चिकन ता केते बेला हबो मु भी जानि नै ट्राई करबी मु जल्दी टिके करियाको नहले आमर पकड़ हो जीवो एते पैसा खर्च करी किछि हेबोनी हेले केमती हेबो जे ट्राई करूची जल्दी सीजीबा पई केमती होउची केते बेड होउची आ सेकंड टा भी एबे पके देबा दुईटा सारा सेटा जल्दी जल्दी हे जीवो एई चिला ससुर ना आओ ए पूचा काटो का भी पके देवी जल्दी जल्दी हेउका हमर एटा देसी स्टाइल पूरा खतरा एपटे घड़घड़ी करूची डर लगुच एपटे देखा जाऊ कौन होउछि ना नहीं हमके वर्षा पकेब खेले आम हैरान हो आउ टिके मु काठ आनबी
ଯାହା ହବ क्या महुआ सेंते हो भाई ଭାଇ ବର୍ଷା ନା କି कितने तार के बाद है ए खाना एना साल को एना साल को मिदी 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 हो साइकिल ता अपने जुगा कोंडे जुगा सान को ए खापरा हुआ चाड़ी रे ଆମର ବର୍ଷା କଲା ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ କେତେ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ डालो मोटे ये बुका तो निकाल के दे कोई भी है भैया ए बेला रे काजू कते बेला रे या जो मिया सामान लो ମାନେ ଆମର ବହୁତ ବର୍ଷା କଲା ଆମର ଚିକେନ୍ ବି ହେଇନି ତ କ'ଣ କରାଯିବ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏବେ ବି ବର୍ଷା କରୁଛି ଦେଖତେ ହେବ ନହେଲେ ଏଇ ଘର ଭିତରେ ଏଇପଟେ ଘର ଭିତରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଆଉ ସେଇଟାନି କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଚଢ଼ୁଛି କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁଛି ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସେଇଟା ବନେଇ କରି ହିଁ ରହିବୁ ଆଉ ନହେଲେ ସେମିତି ଛାଡ଼ିବୁନି କାହିଁକିନା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ପଇସା ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟାନି ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଜଳାଇବି ଘର ଭିତରେ କାହିଁକିନା ବାହାରେ ବହୁତ ବର୍ଷା କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଭିତରେ ଜଳେଇବି ତାପରେ ଏଇଠି ରାନ୍ଧିବି ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଆମର ମାଂସଟା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆଜି ତାକୁ ପୋଡ଼ିକିନା ହିଁ ରହିବୁ ନହେଲେ ଆଉ ରହିବୁନି ଆଗରେ ଚାଲ ମୁଁ ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦିଏ ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଠି ଆମେ ପୋଡ଼ଉଛୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଆପଣ ଉଲ୍ଟେଇବେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଉଲ୍ଟେଇ ସାରିଛି ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପତ୍ରକା ନାହିଁ ପୋଡ଼ି ହେଇ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଆଁରୁ ଓହ୍ଲେଇବେନି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଦେଖିବା ୱେଟ୍ କରିବା କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ କରି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆମେ ସେଇ ଚିକେନ୍ରେ ତେଲ ବି ମିଶେଇନୁ ଖାଲି ମସଲା ମିଶେଇଛୁ ଆଉ ଲୁଣ ମିଶେଇଛୁ ଟିକେ ଆଉ ଲଙ୍କା ମିଶେଇଛୁ ବାସ୍ ସେତିକିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ରେଜଲ୍ଟଟା ପରେ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କ'ଣ ହେଉଥିବ ଆଉ କାହିଁକିନା ଆମେ ତେଲ ବି ମିଶେଇ ନାହିଁ ସେମିତି ଆମେ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଦେଉଛୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ କେଜାଣି ରେଜଲ୍ଟଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏଇନା ବି ହେଇଯାଉଥିବ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ ତାପରେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ବହୁତ 2ଟା 3ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା ଏମିତି ରଖିଦେଇଛି ତ ସେଇଟା ହେଲା କେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହେଇଯାଇଥିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମର ଓହ୍ଲେଇନେ
न ହେଇଥିବ ହେଲେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେବୁ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ ହାତଟା ବହୁତ ଜଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଲଙ୍କା ଧରିଥିଲି ବହୁତ କାଟୁଛି ନା ହାତଟା। ଆମର ଗୋଟେଟା ଦେଖିବୁ ଚେକ୍ କରିବୁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ସିଏ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ସିଏ ଖୋଲିବ କେମିତି ହେଇଛି ଚିକେନଟା। ପୋଡ଼ା ଚିକେନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ତ ସେଇଟା ନି ଚାଲ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଖୋଲ ଏଟା ପାଣି ବାହାରିଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଧେ। ଆଉ ଭିତରଟା ପୁରା କଞ୍ଚାରେ ଅଛି ମାନେ ପତ୍ରଟା କଞ୍ଚା ଅଛି। ହଁ 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 ଇଏ ହୁଇ ନା ବାତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପୋଡ଼ା ଚିକେନଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ହେଇଛି ପୋଡ଼ା ଚିକେନ ବିନା ତେଲରେ ସିଝି ଯାଇଥିବ ବୋଧେ ଦେଖତେ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ପରେ ସେଟା ଖୋଲା ହେବ ଆଉ ଟିକେ। ଏଇଠି ହେଇଥାନ୍ତା ଭଲ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବର୍ଷାଟା ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଦେଇଛି। ଦେଖାଯାଉ ରୁହ ରେ ରୁହ ହେଇନାହିଁ ସେଟା ବଡ଼ ପତୁଆଟା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେଟା ବି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ଏଇଟା କେତେ ମାନେ କେତେ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ତ ବେଟର ହେଇଥିଲା। ଏଟା କେମିତି ହେଇଛି ଏଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଓହ୍ଲଉଛୁ ଦେଖିବୁ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଚାଲ ଓହ୍ଲାଅ ଭାଇ ଓହ୍ଲାଅ। ହେଇଗଲା ଆମର ପୋଡ଼ା ମାଂସ ପୋଡ଼ା ଚିକେନ ଯାହା ବି କହିପାର। ଆରେ ଏମିତି ନାଇଁ କରାଯାଏ ଦେ ମୁଇଁ ମୋତେ ଦିଅ ମୁଇଁ ବାନ୍ଧିଛି କେମିତି ମୁଇଁ ଜାଣିଛି ସେଟା। ଆରେ ହେଲା ଗୋଟେ ଲାଗି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ହେଇ ବେଲାଟା ଆଣ ଏବେ। ଏଇଟା ମୋତେ କି କରୁଛ ସିଝିଛି ଥିବ ନା ନାହିଁ देखते हो सीजी ना नहीं। ये हुई ना बात। ये हुई ना बात सीजी गाइस आपण देखि पारथिबे पूरा हमर चिकन टा सीजी जाइछि। देखते हो पूरा सेंट टा पूरा मस्त आछि गाइस। एते दूर भी नहीं पूरा सेंट टा मस्त आछि। ताले खाइले केते टेस्टी लागियो के जानि ସେଇଟା नहीं मु आगे टेस्ट कर दिए तापरे हमें समस्ते टेस्ट करियो 3 जण सारा ସେଇଟା नहीं देखबी केमती टेस्ट आउछि। ए भाई एते गरम अच्छी रुह मु अपेक्षा करी रुह से टिके ठंडा है टिके हम पर चेक करबा मु एबे चेक करबी केमती हेछि टेस्ट हेछि ना नहीं मु चेक करूछि। पूरा मस्त गाइस आपण भी एमती बनै परिबे पूरा मस्त हेछि। लाड़ गड़ी जो गाइस पूरा मस्त हेछि। चलो एटा हांडिया सहित तो खाई देले पूरा मस्त लगे नहीं मजा करूछि। मु हांडिया खाइनी हेले भी हमें चिकेन एकला खाई देबु नले भात सहित मु खाई दिए आ सेडा नहीं आम केतटा पिला मिसिकिना एटा खाईदेबू आतक बचो घरे देदेबू सही रो
এইଭଳିଆ ହେଇଛି ଚିକେନଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ଖାତାରା ସିଝି ଯାଇଛି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ ଏଇଟା ତ ଲାଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମର ସେଇଟା ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣ ବି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣ ବି ଏଇଭଳିଆ ଭଳିଆ ବନେଇ କରି ଖାଇପାରିବେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ଯେତିକି ତୁମେ ରାନ୍ଧିଥିବ ତ ସେଇଟାକୁ ଏଇଟା ବେଟର୍ ମାନେ ପୋଡ଼ା ଚିକେନଟା ରାନ୍ଧିବା ଭଲଠୁ ଏଇଟା ଭଲ ପୁରା ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏତିକି ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ ପ୍ୟାରସା କରିଦେବେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ କ୍ରିଏଟର୍ ମୁଁ ଆଗକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ସେଇଟା ନେଇ ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ତब तक के लिए जय हिंद।